क'क्राझाराव खुंफुंदों खौरांगिरिफोरनि जथुम्मा बिटिआरनि इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझाराव खुंदों 6 शेड्यूल काउन्सिलनि खौरांगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जर'ख जथुम्मा क'क्राझारनि प्लेनेटेरियाम नब्लाङाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय हाबाफारियाव रायजोनि आइपिआर एन्ड पिएनएस बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बाहागो लाफैयो लोगोसेनो बाहागो लायो बिटिआरनि आइपिआरडि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा नीलुत सरगयारी मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारि एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे प्राग निउजनि एडिटर इन चीफ प्रशान्त राजगुरुआ हाबाफारियाव रायजोनि 6 शेड्यूल काउन्सिलनि गागि खौरांगिरिफोरजों लोगोसे जाखांफु आरो गोदान खौरांगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लायो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया मा बुंखो नोंथांमोनहा आबुङै खोनासंदो জনসংযোগ বিভাগে বিটিআৰৰ 5খন জিলা আৰু ডিমা হাজৰ এখন জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ 2খন জিলাৰ সাংবাদিকসকলক লৈ অৰিয়েণ্টেশ্যন কেম্প পাতিছে এটো খুব এটা ভাল পদক্ষেপ হৈছে সাংবাদিকসকলে কেনেকৈ সমাজৰ কাম আৰু কৰিব কেনেকৈ নিৰ্ভীক আৰু হ'ব আৰু সংবেদনশীল হ'ব সেই কথা বতৰাবিলাকে আলোচনা হৈছে আৰু অলপ বাতৰি কাকত বা বাতৰি পঢ়াৰ প্ৰতি মানুহৰ অনীহা আহিছে নেকি এই কথাবিলাকো চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আহ্বান কৰিছোঁ কোনোৱে যাতে অতিৰঞ্জিত বাতৰি প্ৰকাশ কৰি সাংবাদিকতাৰ প্ৰমূল্য বোধ তললৈকে নানে তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হৈছে সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যম শক্তিশালী হৈ থাকিবই লাগিব সংবাদ মাধ্যম যদি দুৰ্বল হয় কোনো পলিটিচিয়ানে ভাল কাম হয়তো নকৰিব পাৰে গুৰু গোসাঁই নমনা হ'ব পাৰে বিষয়ে কৰ্মচাৰীয়ে গুৰু গোসাঁই নমনা হ'ব পাৰে গতিকে সংবাদ মাধ্যম শক্তিশালী হৈ থাকক তাৰ কাৰণে সকলোৱে কি কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত আলোচনা হোক চিন্তা চৰ্চা হোক তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কিছু পৰ্টেলে অলপ গুৰু গোসাঁই নামানে কিছুৱে লাহে লাহে কৰিব লাগিব মানে সকলো মই বেয়া বুলি কেতিয়াও নকওঁ আজিও কোৱা নাই বহুতো অসমৰ স্বনামধন্য সাংবাদিক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বনামধন্য সাংবাদিকে পৰ্টেলত আজিকালি নিজক আত্মনিয়োগ কৰিছে পৰ্টেলটো বেয়া হ'ব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমানে নীতি নিয়ম নামানে গতিকে যি ইচ্ছা তাক কৰে সেইখিনি যাতে কোনো নকৰে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মই সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈকে চিঠি লিখিব পাৰোঁ টোল গেটটোতো যিহেতু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু সেইটো অত্যন্ত বেয়া কথা যদি হৈছে মই ক'ত হৈছে কোন জেগাত ছয়গাঁও ঠিক আছে মই ভালকৈ এছপি কম ডিচিক কম যাতে ষ্ট্ৰং একশ্যন লয় नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससी रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लासा जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करेन्ट अफेयर्स क्लासेस लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड
weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Institute आव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।